After over 2 minutes and 45 seconds remaining for the second quarter. Santos in, Santos second to the one coming up. Inigian ang dalawang tulang sinisunod. Unang tulang. Pasok ang final ng second. Ay, wala. Tiping na lang yung lugar mo. Wala kasi. Pangalawang tira. Miguel. Hindi masuk ke dalam bola. Nakuha ng bola. Pinasal. Mr. Berseri kembali pinasal ke Mr. Berseri. Mr. Prasa. Mr. Prasa. Tinggal susuk. Awal dalam. Nakuha Mr. Prasa. Mr. Prasa Sumester. Lumia Pinaleta. Nakuha Mr. Valdecatos. Gol. Mr. Valdecatos. Atau skor 22 against 3 more in favor of Kaya. Mr. Sirisa. Winning Mr. Sirisa. Mr. Sirisa. Pass Mr. Sirisa. Back to Mr. Sirisa.